ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯୋଉଠି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶବ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କୁହାହଉଛି, ଅନ୍ୟ ନାମ ନିଆ ହଉନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ପାଳନ କରୁଛୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିନୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶ ଅବତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତମରେ 24 ଅବତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଯୋଉ 24 ଅବତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଆମ ଭାରତ ଭୂମିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଅବତାର ଧାରଣ କଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବେଷ୍ଟ ବଙ୍ଗାଲ ନଦିଆ ଦ୍ୱୀପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନୃସିଂହନାଥ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯୋଉଠି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶବ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କୁହାହଉଛି, ଅନ୍ୟ ନାମ ନିଆ ହଉନି। କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ, ନୃସିଂହନାଥ ନାମ ଆମେ କୌଣସି ନାମ ନେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାମ ନାମରେ କଣ ମହତ୍ଵ ଅଛି, କେବଳ ରାମ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ତାର କାରଣଟି କହିବେ। ପିଲାଟିଆ ଲୋକ ସିନା ଆଲବମ ରେକର୍ଡ ଦେଇ ସେ ଛାଡ଼ ହେଲେ ହବ, ତମେ ରାମ ନାମରେ କଣ ତମ ମିଳିବ କାଇଁ କୁହ? ଆତ୍ମାଜ୍ଞାନ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହେଲା ଯେ ଆମ ଦିକି କଣ ସେତିକି ବୟସ ହେଇଛି? ଆମେ ପିଲା ଲୋକ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛୁ କି? अखंड मंडलाकारं व्याप्तजनं जराधर तत्पदं दर्शितं देन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज जो बापा देख ये घरे जन्म थिले होई केते दिन देख देख रहिले मही। अच्छा पुओ झियो नाती नातुणी दे कले एडरू एडे बड़ करी छाड़ी गले। अच्छा आलो मा पुओ झियो नाती नातुणी समस्तंको जंजाल सही आज ये ग्राम बालिशिरा ग्राम आज से भल कर्म करिथिबा जोगु ए अष्टादश पुराण तांको द्वार देश आज चर्चा होछि। काहे कि चर्चा माने परिवेषण होछि भगवान तेणु मात्र केते दुख रे जन्म थिले देई बापा केते कष्ट बहिछंती पुओ झियो पाई। आज आकाश मध्यरे जे थिबे कि चाहि भाबुथिबे बापा मन मध्य तांक मो झियो जय पुओ जे अछंती बहुत भोजी भात भात के देखले देख नहीं वस्त्र अन्न दान देले लोक पूजे से मो पाई किस अछंती जे करी आकाश मध्यरे बाबा छंती जे विचारी मात्र दया करी थिबे प्रभु तांकु नहीं जाउथिले मोर बाटे भेंगिया जे भाई तांको सुदया होइला देखो बापा जे पाई बोइले बाबा हे सुन देई मन मो बापा पाई लागिछि पुराण तांको जगु दक्षिणा देवार नियम। काहेकि जगन्नाथ दास अति बड़ी भागवत लिखिछि आमे परर भोजी खाइथिबा आज्ञा अर्ण यज्ञ कलु वस्त्र अन्य लोकर ग्रहण करथिबा वस्त्र दान देले जनकर खाइथिबा आमे अन्न देले। अच्छा अच्छा किंतु बापांग पई पुराण लागिछि मो पिला माने पुराण सुनी दक्षिणा कौन दौचती कि नहीं नाती नातुणी भावुंट बापा। अच्छा 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 जगन्नाथ दास जहाँ लिखि पुराण शुणी जे शक्ति अनुसारे दक्षिणा न देले हस्त दक्षिणा न देले हस्त सात जन्म जाए काला रूपे सात जन्म जाए काला रूप जाए मते है भजन मोहे वीर मते है भजन
ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କଣ ବୋଲି ବୁଝିଲ କଣ ଯେ କଣ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ଭାଇ ରାମ ନାମ ମଲା ପରେ କାଣେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ରାମ ନାମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁଟା ଏଇଟା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି କେଜାଣି ହଁ बोलते जगन्नाथ ना काण धरनाती कृष्ण ना काण धरनाती राम शिवंकर ना काण धरनाती राम नाम सत्य है राम भाई ये बाण फुट नाम डर जाऊ हाँ ए और ढिकी की हेलाड़ी अंबसूल धड़ा चालुड़ी की हेला जहर ढिकी की हेलाड़ी अंबसूल धड़ा चालुड़ी की हेला जहर अरे टोके गुंढई अपहर जीव छाचुड़ी जगिची घर से भाई से पड़े मोबाइल मत मारे कौन अरे बर्तुल सुंदर मेहकाल फल ताकू रसिले की खाई अरे बर्तुल सुंदर मेहकाल फल ताकू रसिले की खाई प्रपंच परिषद से सफल तारती भितरे थाई मैं कहू कहू सीना कहीदेली कौन बुझिलु आर भावार्थ बर्तुल सुंदर मेहकाल फल ताकू रसिले की खाई अच्छा बर्तुल माने कौन बुझिल कान्हू बर्तुल बोले बल बल आमर माने पिला माने आगे कहि अच्छा अच्छा आज्ञा मेहकाल फल देखिथिबे जियो अति रंग होइकि फलटा केते सुंदर देखाउथो मात्र भांगी देले पोड़ा अंगार भितरुडा बर्तुल सुंदर मेहकाल फल ताकू रसिले की खाई परपंच परिषद सभन तार की स्वादु जे नाही अच्छा अच्छा आज्ञा परपंच परिसर बाहरी आज्ञा देखिए कंटा कंटा अच्छी किंतु पाची गले से भीतर स्वाद जिनस बाहर सेमती ये पुराण सागर सबू आज्ञा शास्त्र कविता माने लिखिछंती किंतु जो भाई पचारि आज्ञा से पणसर भीतर जे स्वादु पदार्थ रही अच्छा अच्छा एमितिकार स्वादु जिनस आज्ञा समस्ते आज्ञा जानवे नहीं किंतु कहिया पे समय ने अल्प टिके कहि दी मोर गंतव्य पथ बुझी आज्ञा भागवत लिखिला नमस्ते अनाकार स्वामी परम गुरु अंतर्जामी प्रकृति परे तुम्भ वास 56 कोटि घटे दृश्य काम आश्रित मूढ़नर पूजंती भूत प्रेत सुर भावना नहीं निज वृत्ति भव सागरे धंदी होती तु स्वामी सर्वभूत बोरी अनंत अव्यक्ति बिहरी मधु बलुछि मकरंद परम शुद्ध ब्रह्मपद से पादे रख मते नहीं शरण गली कर त्राही निर्गुण शून्यमय ज्ञान बुझिले ब्रह्मांड नंदन भूषण कहिले प्रकाशी निष्काम निर्वेद अभ्यासी ब्रह्म परते ब्रह्मपद मते जा कहिले गोविंद सुन हो रामचंद्र शिष्य सत्यम दे तया प्रकाश से जुग समय भगते वशिष्ठ पिता मोह सुते मोह दधि दक्षिण तीरे मिलिले श्री नीलकंदरे भेटिले प्रचंडर सुत होइछि सुधांग लक्षित दिशुची शुक्लांबर गाये स्वर्ण सुगंधि प्रभादे बसिछि कल्प वृक्ष डाले महास्ता शक्ति मही स्थले ब्रह्मानंदन ताहा देखी अश्रुपूरित बेनी आखि तत्व जानिबा एके मंत कि नाम कहार ए सुत्तम एहांक ठारु शिक्षा नेई एत निष्काम सिद्धि देई एमंत विचारी वशिष्ठ बोलंती आहे पक्षी श्रेष्ठ
তু মহাত্মা সিদ্ধি অঙ্গ তো সঙ্গে মতে কর সঙ্গ এমহি ভ্রমে শ্রমে ফুটি ব্রত সহিতে তীর্থ খটি অনেক তপ আচরিলি ক্ষণে মু সঙ্গরে ন পাইলি। আজ্ঞা বশিষ্ঠ ভূষণ্ড পক্ষী কু যাই আজ্ঞା যেତେବେଳେ মহতধি দক্ষিণ তীরে এ যো সমুদ্র কূଳରେ ভেটিলে ভাগবত লেখা থহে চূড়াশা কোন বুঝিল বুঝিল ভাই যেতে শাস্ত্র অছি ভারত মধ্যে আঠু কৌনসি শাস্ত্র বড় নয়। তুমি পড়িব রঙ্গ ঢঙ্গ করে নানা শাস্ত্র পড়িব কিন্তু পরম শাস্ত্র ভাগবত অভ্যাস করুথিব নিত্য আহা এ শাস্ত্র আর কৌনসি শাস্ত্র বড় নয়। তেণু বশিষ্ঠ ঋষি দিনে গলে কপড়াই বশিষ্ঠ ঋষি দিনে ভাইরে গলে বড়াই ত্রেতয়া যুগর কথা শুণ মন দেই সত্য গলা ত্রেতয়া যুগটি হইলা সত্য গলা ত্রেতয়া যুগটি হইলা সে কালে যাহা বাবুরে ঘটনা ঘটিলা এ যো সূর্য বংশরে জাত প্রভু যে রাঘব হ্যালো সূর্য বংশে জাত প্রভু রঘুপতি রাম বলি নাম দেলে কৌশল্যা যাইটি। হে বাবু মানে ମୋ ଶୁଣ ଡେରି କରନ ଯେ ଯୋ ବିଚାର କରିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜନ ଆଜ୍ଞା ମନର ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ବହି হে বিদুষ মଣ୍ଡଳୀ ମୋ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ দৈব লেখন কিয়ে করিব আনো এই আয়া রাম বলি সিনাছন্তি নাম দেইন এই বশিষ্ঠ তাঙ্ক গুরু অটে ভাই আহা কিন্তু মন্ত্র নেলে রামচন্দ্র তাঙ্কু যে যাই ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ ସୌଜନ୍ୟ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ କର ଅନୁମାନ হে ভাই না শুন দেই করি মতি এই মুক্ত গৌর পিলা মোর জ্ঞান এবে নাইটি কি মাত্র নিজে রামচন্দ্র গুরু করিলে যাই অন্যে রাম তারক মন্ত্র গুরু দেলে নেই কি রাম রাম কুজ পিলা শুণ দেইছি তো আহা ମୋ ବାବୁ କମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ଦେଣ ମତ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଡେରି ଥିବେ କରଣ ଗୁରୁ ସିନା ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ନେଇନ ଆହା କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଦେଲେ ଏବେ ନେଇ ହେ ବାବୁ ମାନେ ମୋ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ରାମ ବୋଲିବାର ପଦାର୍ଥ ମୋ ଭାଇ କେତେ ଗୋଟି ରାମ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ରହି ବଳିରାମ ଆଉ ପରଶୁରାମ হরিরাম বলিরাম আর পরশুরাম এই নীল রাম সূর্য বংশের হইলে কৌশল্যাঙ্গ রাম কৌশল্যা পুত্র যো রাম অছি রই সে মধ্য রাম কুহে চিন্তা যে করই হে ভাই না শুণ দেই করি মন ইয়ে সে রাম টাই বে শুণ আপন ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଲା ଭାଗବତ ନେଇ ପଦେ ପଦେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଅର୍ଥ ଜଟଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେବି ବୁଝାଇନ ଯାହା ପଚାରି ଛମ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ସକଳ ଘଟରେ ମାତ୍ର ନାରାୟଣ ସକଳ ଘଟରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥି କାରଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଯୋ ଦେହ ଅଛଇ আত্মা রাম ঠারু কিয়ে আউ বড় নাই রাম বলি কহিলু বুঝাই যদি ন জীবন চালি দিব ভাই ভাইরে শিব শৈব জ্ঞান ইয়ারে নেই যাহা লেখিছি মাত্র কবি দেখ নেই জীব থিলা যাক এ দেহটি শিব ভাইরে জীব থিলা যাক এ দেহটি শিব জীব চলি গলে দেখরে হইব সব আজ্ঞা যদি ন সব হইব মনীষ শরীর বিচার করিবে বন্ধু বান্ধব তার পৃথিবী প্রত্যেজ বায়ু আকাশ আরে পঞ্চভূত ঘেনিয়ে দেহরে প্রকাশ চালি যাও যদি ন প্রাণ বায়ু জীব বলাই পাঁচ গোটি ভূত মধ্য জীব মো ভাই পাঁচটা জায়গায় সে ভূত রহিব মাত্র এ পর এ প্রেতটা দেখ গিরি গিরি উলুব আত্মারাম ঠারু আও নাই মো ভাই কাহিকি সব ধরি দেল কদে দেলে কহি হে ভাই শুন দেইন মন
ସେତେବେଳେ ରାମ ଛାଡ଼ିଲା ତକ୍ଷଣ কি ଯୋ ଚାରି ଲୋକ ବାବୁ ଶବକୁ ଧଇଲେ अच्छा ଚାରି ଲୋକ କଥା କହୁଅଛି ଭଲେ ভাই ଚମଙ୍କର ଦୂତ ଚାରି ଜଣ ସେଇ ଭାଇରେ ଘାତକ ରୂପେ ଧରି ଦେଖରେ ଯାନ୍ତି ପଳାଇ ମାଲ ଯାକ ଜମର ସେହି ଚାରି ଜଣ ତେଣୁ କରି କହନ୍ତି ସେ ମାଲୁଆ ଯାଏଣ ଭାଇରେ ଆତ୍ମାରାମ ଯୋଦିନ ଦେଖ ଦେହରୁ ଯେ ଯିବ ଏ ମାଲୁଆ ମାଲ ଚାରି ଲୋକ ଦେଖ ସଙ୍ଗରେ ଯେ ନେବ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଏ କଥା ମୁଖରେ ବାବୁ ଏବେ ଯେ କହିବ ঠিক ବେଶୀ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ନାହିଁ ଠିକାରେ ଦି ପଦରେ କହିଦେଲି ସେ ଚାରି ଜଣ ଯୋଉ ଖାନ୍ଦରେ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ସେଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ଜମଦୂତ ঠিক ମାଲୁଆ ମାଲୁଆ ବୋଲି ଆମ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ମାଲ ଯାକ আচ্ছা আচ্ছা ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାରି ଲୋକ ଦେଖ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେବେ ହଁ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ମଶାନରେ ଦେଖ କଉଡି ଦେବେ ଠିକ କଉଡି ବୋଇଲେ ଦେଖ ପଇସା ଅଟଇ ହଁ, ହଁ। ତାପରେ ମାଟି କିଣିବେ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ ଆହା। ଏ ରହି ଗୋଟିକ ସଜାଡି ଦେବେ ଯେ ନିର୍ମାଣ ଠିକ। ଚାରି ଗୋଟି ଖମ୍ବ ଦେଖ କରିବେ ନେଇଣ ଠିକ। ଯୋଉ ବେଦିରେ ଚାରି ଖମ୍ବ ଥିବ ଏବେ ରହି ହଁ, ହଁ। ରହିର ଚାରି ପଖାରେ ଦେବେ ଯେ ରଖାଇ ଆହା। ତାପରେ ହୋମ ହୋଇଥିବ ଚଉଠି ରାତିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବେ ନେଇ ଯେ ସେଥିରେ ଭାଇରେ ଆହୁରି ବହୁତ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ତମେ କହିବାକୁ ସମୟ ଏବେ ଯେ ନାହିଁ বিদুষ মন্ডলী মোর শুণ ডেরি করন গোটি গোটি করি হে দেলু বুঝাইন চোখ কেই ভারি দুই গোটি হেলা বেদিরে পেছাল বলিরে লেখিলা ভাই হস্তগণ্ঠি যে দৌড়ি মাত্র হয়েছি কোকেইরে পাଳ দৌড়ি যে হয়েছি হ্যাঁ ଆଉ ଯୋଉ କୁଲା ଗନ୍ଧ ସଣ ବୁଲୁଛି ସେ କୁଲା ଗୋଟିକ ମଶାଣି ଯାଉଛି କଣ୍ଟ ଗୋଟିକ ଦେଖ ଏବେ ରହିଛି ସେ କଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟରେ ସାଥିରେ ଯାଉଛି ହେ ବାବୁ ମାନେ ମଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଏତିକିରେ ମାତ୍ର ଦେଖରେ ଦେଲି କହେଣ বিদুষ মন্ডলী মো শুণ দেই মতি যা জাଣିଥିଲୁ ବାବୁ କହିଲୁ ବାଛି ବାଛି ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲୁ କରିଲୁ ପଚାର ପୁରାଣ ଦିଗକୁ ହେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲେ ଭାଇ ହଁ ପୁରା ତ କହିଲେ ସରିବନି ଗରୁଡ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଭିତରୁ ଆଇବ ହଁ ତେଣୁ ସିଆଡେ ଆଉ ଯାଉନି ମୁଁ ପୁରାଣ ସମାପ୍ତ କରିବି ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଥଣ୍ଡା ପଡିଲାଣି ଲୋକ ପଡିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଧରି